Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mon livre de français de la quatrième année d'enseignement primaire, l'unité didactique numéro 1. Donc aujourd'hui, nous avons la leçon de grammaire intitulée la phrase. Donc la phrase dans la page 18 et la page 19. Donc on passe à la page 18. Donc on va commencer par j'observe et je découvre. Et nous avons ici 4 phrases. On va lire les phrases. Où sont Iman et Jalal? Où sont Iman et Jalal? Ils sont à Marrakech. Quelle belle ville. Allons voir la Koutoubia. Donc je lis chacune des 4 phrases. Et donc les 4 phrases. Par quoi se termine chacune des 4 phrases. إذا السؤال باش كتنتهي كل phrase من هاد les phrases. Donc عندنا la première phrase. Il se termine avec un point d'interrogation. La deuxième phrase par un point. La troisième point d'exclamation. La quatrième point d'exclamation. إذا عندنا la première par un point d'interrogation. يعني علامة استفهام. La deuxième par un point se termine, c'est-à-dire par un point. Un point d'interrogation. La troisième et la quatrième se terminent par un point d'exclamation. علامة تعجب. Voilà. Donc, je retiens une phrase est une suite de mots qui font un sens. إذن الجملة هي مجموعة من الكلمات اللي كيكونوا لنا واحد المعنى. Donc, إلا كان عندنا واحد l'ensemble de mots qui ne font pas de sens, donc ce n'est pas une phrase. Donc, il commence par une majuscule. Donc, la phrase دائما كتبدا بالماجيسكول. Il se termine par un point. إذا داكشي اللي شفنا دابا. إذا par un point نقطة. Par un point d'interrogation علامة استفهام. Ou par un point d'exclamation كما شفنا في les exemples. Donc, هادشي غادي نحاولوا هاد الجوغوسين نبقاو نطبقوها في هاد les exercices légers. Donc on va commencer par je manipule et je réfléchis. Je me crois devant les groupes de mots qui ont un sens. إذا عندنا groupe de mots إلا لقينا le sens غنديرو كروا. إلا ما كاينش le sens ما غنديروش كروا. يعني إلا كاين le sens هو المعنى. Les élèves là dans cours sont. إذا هنا ما كاينش un sens. حيت هاد les mots ne sont pas ordonnés de telle façon باش يعطيونا le sens. Mon frère est allé visiter la ville de Meknès. Donc شنو خصنا نديرو qui ont un sens. Donc هنا ما خصناش نديرو une croix. Excusez-moi. Donc هنا ما كاينش le sens. هنا il y a un sens. هنا كاين معنى. Quand arrivé en retard. Quand on arrivait en retard. Donc il n'y a pas un sens. Ils sont allés par la suite voir tous les monuments historiques. هنا كاين واحد le sens. Voilà. Donc هنا لاحظتوا إذا هنا ماشي أي جروب دو مو راه كيعطينا une phrase. Donc هادو ne sont pas des phrases. هادو اللي ما درناش عليهم كروا ne sont pas des phrases. ولكن هادوك اللي درنا عليهم كروا ce sont des phrases. ولكن دابا حنا تكلمنا غير على le sens. Je m'entraîne. Je réécris ces 2 phrases en mettant en ordre les mots suivants. إذا غنرجعوا l'ordre باش نرجعوا la phrase.
مكناس se trouve à باب المنصور. إذن هذه هي لا بون مكناس، وخصنا نكتبو ماجيسكول. خصنا نطبقو داكشي اللي قلنا في روتين، خصنا نطبقو لا ريغل. مكناس se trouve à باب المنصور. هنا المنصور واحد اسم عالم، داكشي علاش كنكتبوه واخا هو في الوسط كنكتبوه وكنساليو بان بوان. Et université الكرويين la première du monde. إذن الكرويين هي la première université du monde. دونك الكرويين غنبداو ماجيسكول. الكرويين et la première مكاينش لاسباس بزاف. la première université إذن أول جامعة في العالم. عجيب، هذا يعني شيء عظيم. إذن هذا يدخل في الحضارة المغربية. إذن هنايا un point. Nous avons commencé par A majuscule et on termine avec un point. La question suivante, j'entoure les groupes de mots qui n'ont pas de sens. دابا غادي نديرو غنونتوريو فين ما كاينش لو سونس. فاس est une ville impériale، هادي كاين لو سونس. فاس مدينة إمبراطورية. لا كتبية مراكش موسكي. إذا هنا ما كاينش لو سونس. دونك il y a un groupe de mots ولكن مجموعة من الكلمات ولكن ما عطيناش المعنى. رابا était la capitale du Maroc. هنايا كاين لو سونس. هادي سي une phrase interrogative يعني لا كيسيون مزيان. Comme le Maroc est célèbre par ses paysages. هذه c'est une phrase qui a un sens. علاش؟ لأن هنا كوم يعني كاين واحد l'exclamation. Les Idrissides faisent bâtis par. Donc هذه ce n'est pas, il n'a pas de sens. ما عندهاش معنى. D'accord. Donc on passe d'abord à la page 19. Je m'évalue. Je recopie ce texte et je mets les majuscules et la ponctuation. Donc هنا المطلوب مننا غادي نكتبوا لو تكست، نعاودو نكتبوه ولكن غادي نحترموا لي ماجيسكول ونحترموا لي بوين دي لا بونكسياسيون يعني علامه الترقيم. هنايا غنبداو بماجيسكول حيت عماد c'est une phrase qui commence avec عماد est revenu d'Italie. حتى هذه إيطالي كنديرو لها ماجيسكول حيت سي ان نون بروبر. داكور. هنا غنديرو بوان. il veut هنا ماجيسكول. il veut visiter les villes impériales du Maroc. هنايا لو ماروك غنديرو ماجيسكول حيت سي ان نون بروبر. الاسماء ديال الاشخاص وديال المدن دائما او ماجيسكول. بوان. هنا غنبداو ماجيسكول حيت سي une nouvelle phrase. Je vais préparer un programme. وغادي نساليو بلو بوان. Donc voilà. Donc هذا هو لو تكست. Maintenant on passe à deuxièmement. Je mets en ordre les mots pour former des phrases correctes. إذن غنرتب هذا الشيء باش نحصل على جمل مفيدة. C'est levé de bonne heure mon neveu pour prendre le train. إذن غنبداو mon neveu s'est levé de bonne heure pour prendre le train. Donc هذه هي la phrase. Mon neveu ابن أخي mon neveu s'est levé يعني فاق بكري. s'est levé de bonne heure pour prendre le train. وفاش غادي ننتهيو شنو نديرو؟ بوان،
Il commence par majuscule, se termine avec point. Allez, veux-tu? Donc, là, c'est une question. Donc, la question, on va où? On va en majuscule. Donc, où veux-tu aller? Où veux-tu aller? Point d'interrogation. Est-ce que la phrase commence par majuscule, se termine par un point. كذلك هذه دائما la phrase. هنا عندنا بو كيل مونيمو كيل بو مونيمو يا له من مآثر من أثر أو يا لها من مآثر كيل بو مونيمو. وهنا عندنا علامة تعجب بحيث on s'exclame. On passe à la rubrique suivante. Je consolide mes acquis. Je relis par une flèche le début et la fin de chaque phrase. إذا عندنا هنا دي début de phrase وهنا les fins de phrase. هنا غادي نقراو هنا خصنا on va chercher le sens. دائما هنا خصنا نقلبوا على المعنى. Mon neveu prend. Qu'est-ce qu'il prend? Est-ce qu'il prend riche ses photos à tes amis? هنا ما تجيش نقولوا ses photos à tes amis. Des photos souvenirs. Donc la bonne réponse هي هذه. En entrant montre. Donc هنايا غادي نكونوا بغينا نديرو une phrase impérative. Donc غادي تكون كتسالب point d'exclamation. Les villes impériales sont-elles riches au minimum? هنا عندنا une question. Donc هذه هي la bonne réponse. La dernière question, je mets en ordre les mots suivants pour former des phrases correctes. Donc هنا عندنا دائما خصنا بوان وخصنا نشوفوا الماجيسكول. إذا هذه الطريقة باش نرتبوا صحيح. دونك هنايا ولكن هنايا هذه بادية بالماجيسكول ولكن سني با نيسيسير باش تكون هي بادين بها. نشوفو نقراو هادشي. allons le circuit des villes anciennes faire. Donc allons faire donc غنبداو ب allons faire le circuit des villes impériales anciennes. Des villes anciennes. غنديرو علامة تعجب في الأخير. هي ماشي تعجب هنايا سي شنو كنقولو impératif order ولا donc on va dire ordre ou la conseil. Donc les conseils ou les ordres ou les interdictions اللي كنبداو بلو verbe à l'impératif. La capitale Moulay Ismail a été Meknès du roi. Donc Meknès a été la capitale du roi alaouite Moulay Ismail. Donc c'est هي la bonne réponse. غنبداو بالماجيسكول وعندنا لو بوين في التالي. Donc Meknès a été la capitale du roi alaouite مولاي إسماعيل. دونك إسماعيل نكتبوها لتحت باش نلقاو فين نديرو لو بوين حيت لو بوين دابا عنده واحد لا فالور. هنايا هادي سيتين فراز اكسكلام امبيراتيف. هادي فراز ديكلاراتيف. هنا غنشوفو اون فراز انتيروغاتيف. لا سو تروف او حسن تور. دونك او سو تروف لا تور حسن. دونك دو نساو هنايا دو او سو تروف. دونك غنبداو ب او هي باينه ماجيسكول لاحظتو. دونك او سو تروف لا تور حسن. ونزيدو داك دو لا تور حسن. باردون اكسكيزي موا دابا انا تخلطات ليا مع لا موسكي حسن دو. دونك اكسكيزي موا. دونك سي فري. دونك او سو تروف لا تور حسان سي سا حسان يعني صومعة حسان مشى بادي مع يعني la mosquée ديال حسن 2. Voilà, c'est la fin de cette séance concernant la grammaire
la phrase de l'unité didactique, mon livre de français de la 4e année d'enseignement primaire, édition 2020.